Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich begrüße euch im Namen Jesus Christus von Nazareth. je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Es ist heute wieder eine Freude für mich, mit euch das Wort Gottes zu teilen. C'est encore une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Amen. Bevor wir anfangen, Avant que nous ne commencions, wie gewohnt, comme nous le faisons d'habitude, lasst uns gemeinsam ein Lied singen, um den Herrn, der König der Könige, zu bedanken. chantons un cantique pour louer et pour adorer l'Éternel. Amen. Amen. Danke für das Kreuz, Herr. Dort hast du den Preis bezahlt für die Sünde und die Schuld. Aus Liebe und aus Gnade wunderbar. Danke für die Liebe, die durchbohrten Hände, Herr, reinigst mich mit deinem
wir danken dir. Dieu Père, nous te disons merci. Vater Gott, wir geben dir die Ehre. Nous te rendons gloire. Vater Gott, wir preisen deinen heiligen Namen. Oh Seigneur, nous louons ton Saint-Nom. Vater Gott, wir danken dir für das, was du für uns heute wieder geplant hast. Oh Dieu Père, nous te disons merci pour ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Heiliger Geist, wir danken dir. Esprit Saint, nous te disons merci. Heiliger Geist, wir preisen deinen heiligen Namen. Esprit Saint, nous louons ton Saint-Nom. Heiliger Geist, wir wissen, ohne dich können wir gar nicht. Esprit Saint, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Komm und tu, was du vorhast. Viens et fais ce que tu as préparé. Wir geben dir Freiraum, absolut Freiraum. Nous te donnons toute la liberté. Komm, Heiliger Geist, Viens, Esprit Saint, und tu, was du vorhast. et viens faire ce que tu as préparé. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Dir gebührt die Ehre, die Lob und die Anbetung. À toi revient la gloire, la louange et l'honneur. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, das Thema heute ist der Fluch. le thème d'aujourd'hui est la malédiction. Was ist denn Fluch? C'est quoi la malédiction? Wodurch entsteht ein Fluch? D'où provient la malédiction? Was kann man dagegen tun? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la malédiction? Der Fluch ist es etwas, was man sehen kann oder berühren kann. Est-ce que la malédiction est une chose qu'on peut toucher ou voir? Fluch ist etwas, die nicht im Fleisch wirkt, sondern im Geist. La malédiction est une chose qui n'agit pas dans la chair, mais plutôt dans l'esprit. Der Fluch ist etwas, die im Geist und auch im Blut wirken. La malédiction est une chose qui affecte le sang et l'esprit. Es ist eine unsichtbare Barriere, die verhindert, unser Segen zu verwirklichen. C'est une barrière invisible qui empêche nos bénédictions de se réaliser. Wodurch entsteht denn ein Fluch? Comment ou de quoi provient ou survient la malédiction? Fluch kann auch von Worten, die wir aussprechen, kommen und diese Worte wären wirksam. La malédiction peut provenir des paroles que nous prononçons et ces paroles commencent à agir et dans notre vie. Die Bibel lässt uns verstehen in Sprüche Kapitel 18, Vers 21. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Worte haben Macht. Des paroles ont une puissance. Worte können über Leben und Tod entscheiden. Les paroles peuvent décider si la mort ou la vie parvient. Mit unseren Worten können wir entweder positive oder negative Dinge in der geistlichen Welt aufrufen. Avec nos paroles, nous pouvons faire appel à des choses positives ou négatives dans le monde spirituel. Deswegen ist sehr wichtig, dass wir lernen, unsere Worte zu kontrollieren. C'est pourquoi il est très important que nous apprenions à contrôler nos paroles. Wir nehmen jetzt ein Beispiel aus der Bibel. Nous allons prendre maintenant un exemple dans la Bible. Es ist in 2. König Kapitel 5, Vers 19 bis 27. Nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 5, versets 19 à 27. Das ist die Geschichte von Naaman, der Aussätzige, und Elisa, der Prophet, und Gehazi, der Diener von Elisa. C'est l'histoire du lépreux Naaman, du prophète Élisée et de Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Zeit zu gewinnen, werde ich die Geschichte erzählen. Pour gagner du temps, je vais raconter l'histoire. Naaman hatte eine schlimmere Krankheit.
Naaman avait une maladie très grave die man Aussatz nannte. que l'on nomme la lèpre. Und kam zu dem Propheten Elisa, geheilt zu werden. Et il vint chez le prophète Élisée pour être guéri. Und der Prophet Elisa sandte ihm, sich 7-mal im Jordan zu baden. Et le prophète Élisée l'a envoyé se laver 7 fois dans le Jourdain. Nachdem Naaman es endlich getan hat, wurde geheilt. Lorsque Naaman fut cela, il fut guéri. Und kam zurück zu dem Prophet Elisa und wollte ihm Geschenk geben. Et il retourna vers le prophète Élisée pour lui offrir un cadeau. Aber Prophet Elisa hat die Geschenk abgelehnt. Mais le prophète Élisée n'a pas accepté le cadeau. Wollte von Naaman kein Geschenk bekommen. Il ne voulait prendre aucun cadeau de Naaman. Aber Gehazi, der Diener von Elisa, war dabei und hat die ganze Sache beobachtet. Mais le serviteur du prophète Élisée, Géasi, était à côté et a observé toute la scène. Nachdem Naaman weg war, ist der Gehazi hinter ihm gelaufen. Lorsque Naaman est parti, Géasi l'a suivi. Und hat ihm gelogen, dass Elisa ihm geschickt hat, etwas zu bekommen. Et il lui a menti que c'est le prophète Élisée qui l'a envoyé chercher des choses. Und Naaman hatte ihm einige Sachen gegeben. Et Naaman lui a remis certaines choses. Als der Gehazi zurückkam, stellte Elisa ihm die Frage. Lorsque Géasi est revenu, le prophète Élisée lui a posé des questions. Und Elisa hatte Worte ausgesprochen und diese Worte ist sofort geschehen. Et le prophète Élisée a prononcé des paroles et ces paroles se sont accomplies instantanément. Das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 5, Verses 25 bis 27. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 5, versets 25 à 27. Ich lese das Wort Gottes im Namen Jesus Christus von Nazareth. Dann ging zu seinem Herr. Wo bist du gewesen, Gehazi? Wollte Elisa von ihm wissen. Ich war die ganze Zeit hier, mein Herr, antwortete Gehazi. Doch Elisa ließ es sich nicht vormachen. Glaub nur nicht, ich hätte nicht gemerkt, ich war im Geist dabei, als ein Mann vom Wagen stieg und dir entgegenkam. Gehazi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Der Aussatz, unter dem Naaman gelitten hat, wird nun dich befallen. Auch deine Nachkommen werden für immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. Als Gehazi das Zimmer verließ, hatte der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut war schneeweiß geworden. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géhazi » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, Elisa hat ein Wort ausgesprochen und sofort ist dieses Wort wirksam geworden.
Élisée a prononcé une parole et en même temps cette parole s'est accomplie. Exact. Il a dit, Der Aussatz, unter dem Naaman gelitten hat, wird nun dich befallen. All deine Nachkommen werden für immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Und die Bibel sagt, als Gehazi das Zimmer verließ, hat der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut war schneeweiß geworden. La Bible dit aussi que lorsque Géasi sortit de la présence d'Élisée, il fut déjà frappé par la lèpre et toute sa peau était comme la neige. Das Wort, das Elisa ausgesprochen hat, ist sofort geschehen. La parole que Élisée a prononcée s'est accomplie instantanément. Gehazi ist von Aussatz befallen, seine Nachkommen werden all diese Krankheit bekommen. Géasi a été frappé par la lèpre et toute sa postérité sera frappée aussi par cette lèpre. Und diese werden Erbenkrankheit sein. Et cela deviendra une maladie héréditaire. Alleine das Wort, das Elisa in der Vergangenheit gesprochen hat, werden Generationen darunter leiden. Cette seule parole que Élisée a prononcée dans le passé va affecter des générations. Das bekommt man heutzutage noch zu hören und zu spüren. Et cela, nous voyons encore aujourd'hui, nous entendons parler encore de cela. Man hört, dass der Opa Krebs hat, der Sohn auch die Enkelkinder auch. On apprend que le grand-père avait souffert du cancer, le fils même du cancer et le petit-fils aussi maintenant du cancer. Der Opa war Alkoholiker, der Sohn auch, die Enkelkinder auch und Urenkel auch. Le grand-père était alcoolique, le fils alcoolique et le petit-fils aussi alcoolique. Der Opa war im Gefängnis, der Sohn auch, die Enkel auch. Le grand-père a passé toute sa vie dans la prison, le fils aussi et le petit-fils aussi. Die Mutter ist geschieden, die Tochter auch, die Enkelkinder auch. La maman est divorcée, l'enfant est divorcé, la fille est divorcée et celle qui va suivre aussi est divorcée. Die unsichtbare Barriere macht seinen Job weiter so lang, dass man diese nicht abgebrochen hat. Cette barrière qui est invisible continue à faire son travail aussi longtemps que l'on ne l'a pas coupée. Jetzt wissen wir, was Fluch heißt. Maintenant, nous savons ce que c'est que la malédiction. Wir wissen auch, wodurch Fluch entstehen kann. Et nous savons aussi comment ou d'où provient la malédiction. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist folgendes. Et la question que nous devons nous poser maintenant est celle-ci. Was können wir dagegen tun? Qu'est-ce que nous pouvons faire contre cela? Die Bibel lässt uns verstehen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 bis 19. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 6 sagt, hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, uns alle aus der Gewalt der Bösen zu befreien.
Le premier livre de Timothée, chapitre 2, verset 6 nous dit: Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jesus Christus hat ons vrij erkauft durch sein kostbares Blut. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour nous. Jesus Christus hat den Preis vollkommen bezahlt am Kreuz. Jésus-Christ a payé le prix complet à la croix. Aber die Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist folgendes. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci. Warum Jesus den Preis, obwohl Jesus den Preis bezahlt hat, warum sind wir noch vom Fluch oder von Erbenkrankheit betroffen? Si Jésus-Christ a payé le prix à la croix, comment est-ce que nous sommes encore frappés par la malédiction? Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 44, La Bible nous dit dans Jean chapitre 8 verset 44, Satan ist der Lügner und Vater schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Halleluja. Satan ist ein Lügner und ein Verkläger. Satan est un menteur et un accusateur. Verklagt uns Tag und Nacht. Il nous accuse jour et nuit. Obwohl Jesus Christus den Preis vollkommen am Kreuz bezahlt hat, Bien que Jésus-Christ ait payé le prix à la croix, der Feind verklagt uns noch, dass der Preis nicht bezahlt worden ist. l'ennemi nous accuse que le prix n'a pas encore été payé. Verlangt noch von uns, diese Preise zu bezahlen, obwohl der Herr schon das am Kreuz bezahlt hat. Il demande encore à ce que nous payions ce prix. Ich gebe euch ein Beispiel, eine Strategie, die der Feind benutzt, uns zu verklagen. Je vais vous donner un exemple, une stratégie que l'ennemi utilise pour nous accuser. Vielleicht hat der eine oder andere das schon erlebt. Peut-être l'un ou l'autre a déjà vécu cela. Du bekommst einen Brief Tu reçois une lettre und du öffnest den Brief. et tu ouvres la lettre. Und du siehst eine Rechnung, die man von dir verlangt, zu bezahlen. Et tu vois qu'on demande à ce que tu payes une facture, Obwohl du diese Rechnung schon vor Jahren schon bezahlt hast, man verlangt von dir, dass diese Rechnung noch zu bezahlen. bien que tu aies déjà payé cette facture des années auparavant. Und liebe Geschwister, ich habe das selber erlebt. Bien-aimé en Christ, moi-même j'ai vécu cela. Ich hatte vor ein paar Jahren irgendwo falsch geparkt. Il y a de cela des années, j'ai parqué ma voiture mal Und ich hatte Strafe bekommen. et j'ai reçu une amende que je devais payer. Und diese Strafe hatte ich schon bezahlt. Et cette amende, je l'ai déjà payée. Einige Jahre später bekomme ich einen Brief und man verlangt von mir, diese Strafe nochmal zu bezahlen. Un an après, je reçois une lettre où l'on me demande encore de payer cette amende. Obwohl ich das schon lange bezahlt habe. Bien que je l'ai déjà payé auparavant. Und dieser Fall, was soll ich denn tun? Et dans cette situation, que vais-je faire? Ich muss eine Beweise vorlegen, dass ich das schon bezahlt habe. Il faut que je prouve que j'ai déjà payé cette amende. Und der Beweis ist die Quittung. Et la preuve, c'est le reçu du virement que j'ai fait. Gott sei Dank hatte ich die Quittung gesucht und hatte ich das gefunden. Et Dieu merci que j'ai trouvé ce reçu. Stellt euch vor, ich hätte die Quittung nicht gefunden. Et imaginez-vous, je n'ai pas trouvé ce reçu. Da bin ich verpflichtet, das nochmal zu bezahlen, das, was ich schon vor Jahren lang bezahlt habe. Là, je serai obligé de repayer ce que j'ai déjà payé dans le passé. Genauso geht der Feind mit uns Et c'est ainsi aussi que l'ennemi agit avec nous. Das, was Jesus für uns schon am Kreuz bezahlt hat, der Feind verlangt noch von uns, das zu bezahlen. Ce que Jésus-Christ a déjà payé à notre place pour nous à la croix, l'ennemi vient encore
demander cela auprès de nous. Schickt uns Lüge, Krankheit, Lüge, Diagnose, Erbekrankheit, Fluche und so weiter. Et il nous envoie maintenant des maladies imaginaires, des malédictions, des choses pour vraiment demander cela de notre part. Die Lügen, Diagnose. Et des diagnostics qui ne sont pas vrais. Liebe Geschwister in Christus, sei wahrsam. Bien-aimés en Christ, soyez éveillés. Lehn das ab. Rejetez cela. Lehn das ab. Rejette cela. Akzeptiert das nicht. N'accepte pas cela. Legt der Feind eine Beweise vor. Montre à l'ennemi une preuve. Das, was von dir verlangt, ist schon am Kreuz bezahlt worden. Ce qu'il veut que tu payes a été déjà payé à la croix. Lege ihm eine Quittung vor. Montre-lui le reçu. Und die Quittung befindet sich in der Bibel. Et le reçu, cette quittance se trouve dans la Bible. Das ist das Wort Gottes. C'est la parole de Dieu. Such das Wort Gottes und leg der Feind vor. Beweise ihm, das, was von dir verlangt, ist schon am Kreuz bezahlt worden. Prouve à l'ennemi par la parole de Dieu que tout ce qu'il te demande actuellement a été déjà payé à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Die Bibel lässt uns verstehen, liebe Geschwister, bevor ich diese Bibelverse nochmal lese, möchte ich euch noch etwas sagen. Avant que je ne lise le verset prochain, je voudrais vous dire encore quelque chose. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Bibel lesen. C'est très important que nous lisons la Bible. Als Christen müssen wir die Bibel lesen. En tant que chrétiens, nous devons lire la Bible. Ich weiß, es ist nicht einfach. Je sais que ce n'est pas facile. Wenn man die Bibel schon vor sich hat, dann hat man wirklich viele Tausend von Ablenkungen. Et lorsque l'on ouvre la Bible ou l'on a la Bible devant soi, on a beaucoup de distractions qui surviennent. Manchmal fängt man an zu schlafen. C'est-à-dire qu'on commence à s'endormir. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir beten, dass der Geist Gottes uns hilft, Bibel zu lesen. C'est pourquoi il est très important que nous prions, que l'Esprit de Dieu nous fortifie à lire la Bible. Ich bete für euch, dass alle Ablenkung weg wird. Je prie pour vous afin que toutes les distractions qui vous empêchent de lire la Bible s'effacent au nom de Jésus. Und ich bete für euch, dass der Geist Gottes euch hilft, Bibel zu lesen. Et je prie aussi pour vous que l'Esprit de Dieu vous fortifie à lire la Bible. Amen. Amen. Wir lesen in Galater Kapitel 3, Vers 13. Nous lisons dans Galates chapitre 3, verset 13. Von dieser Fluch des Gesetzes hatte Christus uns freigekauft, indem an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen hat. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jesus hat uns von der Gesetz, den Fluch schon freigekauft. Jésus-Christ nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Deshalb lehnt jede Lüge der Feind, lehnt das ab. C'est pourquoi rejette tout mensonge de l'ennemi. Amen. Amen. Die Bibel lässt uns auch verstehen in Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 5. La Bible nous dit aussi dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Dabei war es unsere Krankheit, die auf sich nahm. Erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil es verdient hatte. Doch würde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde durchbohrt. Wurde von uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Amen. Jesus nahm unsere Krankheit auf sich. Jésus-Christ a porté nos maladies. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Deshalb, liebe Schwester in Christus, C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, wenn die Feinde euch eine Lüge-Diagnosen schicken, lehnt das ab. c'est pourquoi lorsque l'ennemi vous envoie un diagnostic faux, rejette cela. Akzeptiert das nicht. N'accepte pas cela. Es ist eine Lüge, eine Strategie, die der Feind gebraucht, das von uns zu verlangen, was Jesus schon am Kreuz bezahlt hat. C'est du pur mensonge. C'est une stratégie afin de nous faire payer ce que Jésus-Christ a déjà payé à la croix. Die Bibel sagt, das, was wir auf dieser Erde binden, wird im Himmel gebunden sein. Das, was wir auf dieser Erde lösen, wird auch im Himmel gelöst. Wenn du diese Lüge, Krankheit ablehnst, Himmel lehnt das auch ab. La Bible nous dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu lis la maladie ici sur terre, cela sera lié dans les cieux aussi. Wenn du die Krankheit ablehnst, wird auch im Himmel abgelehnt werden. Lorsque tu rejettes la maladie ici, cette maladie sera aussi rejetée dans les cieux. Wisst ihr, liebe Geschwister, Savez-vous, bien-aimé, die Strategie für den Feind ist, er schickt dir die Krankheit zuerst und sehe, wie deine Reaktion wird. la stratégie de l'ennemi est d'abord de t'envoyer la maladie et voir comment est-ce que tu vas réagir par rapport à cela. Wenn du die Krankheit angenommen hast, danach fängt das an, in deinem Leben zu wirken. Dès que tu acceptes cette maladie, alors cette maladie commence à agir dans ta vie. Aber wenn du da von Anfang an abgelehnt hast, dann hatte diese Krankheit keine Wirkung in deinem Leben. Et si dès le début, tu as rejeté cette maladie, alors cette maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Ich gebe euch ein Zeugnis. Je vous donne un témoignage. Eine Geschwister von mir ist an Brustkrebs diagnostiziert worden. Une sœur à moi, une sœur que je connais, a souffert du cancer du sein. Und sie kam zu uns und hatte uns das erzählt, nachdem sie sofort von dem Krankenhaus kam. Et lorsqu'elle quitta l'hôpital et a pris ce diagnostic, elle est venue vers nous et l'a fait apprendre. Wir haben von Anfang an angefangen für sie zu beten und wir haben diese Krankheit abgelehnt im Namen Jesus Christus von Nazareth. Et dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons commencé en même temps à prier contre cette maladie, à rejeter cette maladie et cette maladie vraiment. Die Frau war selber sehr, sehr stark und mutig. Cette sœur vraiment était très forte et courageuse. Tag und Nacht hatten wir gemeinsam gebeten. Jour et nuit, nous avons prié ensemble. Und eines Tages, Et un jour, sie ist wieder zum Krankenhaus zum Untersuchung. elle est repartie à l'hôpital pour encore une consultation de contrôle. Dann, man hat festgestellt, dass der Krebs ist verschwunden. Et les médecins ont constaté que le cancer a disparu. Der Krebs ist nicht mehr zu finden. Le cancer n'était plus trouvable. Halleluja, liebe Amen. Geschwister. Gott ist gut. Dieu est bon. Jesus ist unser Heiler. Jésus-Christ est notre guérisseur. Deshalb ermutige ich euch, alle das, was der Feind euch als Krankheit schickt, nicht anzunehmen, sondern sofort ablehnen. C'est pourquoi je vous encourage à ne jamais accepter ce que l'ennemi vous envoie comme maladie, mais de le rejeter. Im Namen Jesus Christus von Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Die Zeugnis geht weiter. Et le témoignage continue. Die große Schwester von der Frau ist auch an Brustkrebs diagnostiziert worden. Et la sœur aînée de cette femme a aussi souffert de la même maladie. Wir hatten auch intensiv für sie gebetet. Et nous avons prié pour elle aussi intensivement. Sie ist auch geheilt worden. Et elle aussi a été guérie du cancer. Liebe Geschwister, Bien-aimée, Gott ist gut. Dieu est bon. Amen. Amen. Halleluja. Liebe Geschwister in Christus, Mon bien-aimé en Christ, lass uns beten. prions, Lass uns beten. prions. Vater Gott, wir danken dir. Dieu Père, nous te disons merci.
Wir wissen, dass das Wort, das aus deinem Mund rauskommt, kehre nicht zu dir zurück. Nous savons bien que les paroles que tu as prononcées ne retournent pas sans avoir accompli le dessein. Sondern das Wort tut, was dir gefällt und erledige, wozu du es gesandt hast. Mais elles accomplissent le dessein, ce pourquoi tu les as prononcées. Wir danken dir für das Wort, das du uns heute gesandt hast. Nous te disons merci pour la parole que tu nous as envoyée ce soir. Herr, wir bitten dich um Vergebung. Seigneur, nous te demandons pardon. Vergebe uns alle negative Worte, die wir in der Vergangenheit ausgesprochen hatten. Pardonne-nous pour les paroles négatives que nous avons prononcées dans le passé. Und diese hatten negative Folgen in unser Leben hinterlassen. Et celles-ci ont laissé des conséquences, des effets négatifs dans nos vies. Wir bitten dich um Vergebung. Seigneur, nous te demandons pardon. Vergebe uns. Pardonne-nous. Jesus Christus, wir danken dir, dass die Vergebung und die Gnade in deinem Blut hatte jede Fluch in unser Leben abgebrochen. Seigneur Jésus, nous te disons merci que la grâce et le pardon dans ton sang a brisé toute malédiction. Herr, ich bitte dich im Namen Jesus Christus und ich schließe alle Türen, die der Feind benutzen, in unser Leben zu agieren. Oh Seigneur Jésus, dans ton nom puissant, je prie maintenant que toutes les portes par lesquelles l'ennemi passe pour agir dans notre vie, je les ferme maintenant au nom puissant de Jésus. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus-Christ, wir danken dir für alles. nous te disons merci pour tout. Wir danken dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Der Preis ist vollkommen bezahlt. Et le prix a été complètement payé. Danke dafür. Merci pour cela. Ich deklariere, dass wir ab heute neue Schöpfung sind. Je déclare qu'à partir de maintenant, de ce soir, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Das Alte ist vergangen. Nun beginnen neue Sachen in unser Leben im Namen Jesus Christus von Nazareth. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Danke, der Herr. Merci Seigneur. Amen. Amen. Liebe Schwester in Christus, Bien-aimés en Christ, wenn ihr ein Gebetanliegen habt, dann könntet ihr das schreiben und ich lese das vor und gemeinsam werden wir dafür beten. si vous avez des points de prière, faites-le parvenir, écrivez-le et moi je vais le lire et ensemble nous allons prier pour cela. Während ihr die Gebetanliegen schreibt, werden wir den Herrn loben. Et dans le temps où vous écrivez vos points de prière, nous allons continuer à louer l'Éternel. Im Namen Jesus Christus. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Grazie a Gesù. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Du bist Vater, du bist Vater, du bist Vater, du bist Vater, du bist Vater Jesus, du bist Vater. Halleluja, Halleluja. Sei erhoben, sei erhoben, sei erhoben, sei erhoben, sei erhoben, Jesus, sei erhoben. Halleluja, Halleluja. Ein Bruder in Christus hat eine Gebete-Anliege geschrieben. Un frère en Christ nous a fait parvenir un point de prière. Ich werde das lesen und gemeinsam werden wir dafür beten. Je vais lire cela et ensemble nous allons prier pour cela. Bitte betet für mich, dass alles, was Fluch aus irgendwelche Worte der Vergangenheit gebrochen wird im Namen Jesus Christus. Je vous prie de bien vouloir prier pour moi, pour que toute malédiction provenant de quelques paroles, certaines paroles ou du passé soit brisée au nom de Jésus. Lass uns gemeinsam für diese Bruder beten im Namen Jesus Christus von Nazareth. Prions ensemble pour ce frère, au nom de Jésus. Vater Gott, wir danken dir. Oh Dieu Père, nous te disons merci. Herr Jesus Christus, danke für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Merci parce que tu as payé le prix. Wir danken dir, dass durch dein Blut alle Fluch auf das Leben von diesem Bruder abgebrochen ist, im Namen Jesus Christus. Nous te disons merci parce que par ton sang, toute malédiction qui règne dans la vie de ce frère est brisée au nom de Jésus. Vater, ich bete, ab heute, dieser Bruder ist eine neue Schöpfung geworden. Oh Dieu Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ce frère devienne une nouvelle créature. Das Alte ist vergangen und neue Sachen hat in sein Leben begonnen. Les choses anciennes sont passées et quelque chose de nouveau a commencé dans sa vie. Im Namen Jesus Christus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, ich bedanke euch für diese Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. je vous remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend Je vous souhaite une soirée très bénie und eine gesegnete Wochenende im Namen Jesus Christus von Nazareth. et une fin de semaine bénie aussi dans le nom de Jésus de Nazareth. Wenn der Herr, unser Herr Jesus Christus, heute kommt, dann sehen wir uns im Himmel. Et si notre Seigneur Jésus venait ce soir, alors nous nous verrons au ciel. Aber wenn der Herr heute nicht kommt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Et si ce n'est pas le cas, nous nous verrons la prochaine fois. Eine Geschwister hatte auch eine Gebetanliege geschrieben. Ich lese das vor und wir beten gemeinsam dafür. Ok. Un autre frère aussi a fait parvenir un point de prière. Ich lese das vor. Je lis cela. Bitte auch für mich, dass Gott meine Familie befreit von aller Familienflucht. Priez aussi pour moi que Dieu délivre ma famille de la malédiction familiale. Vater Gott, ich übergebe dir diese Geschwister und alle ihre Familie in deine Hände. Dieu Père, je te recommande cette sœur et toute sa famille. Jesus, ich danke dir, dass du diese Flucht auf dich am Kreuz genommen hast. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as porté cette malédiction sur toi, sur la croix. Und diese Familie und diese Schwester und die Familie sind frei vom Fluch in deinem Namen. Et cette sœur et toute sa famille sont libres de toute malédiction au nom de Jésus. Ich bete und deklariere ab heute, sie sind eine neue Schöpfung. Et je prie, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui,
ils sont devenus de nouvelles créatures. Das Alte ist vergangen, jede neue Sache hat in ihrem Leben begonnen. Les choses anciennes sont passées et quelque chose de nouveau a commencé aujourd'hui. Im Namen Jesus Christus von Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Liebe Geschwister in Christus, Bien-aimés en Christ, gesegnet Abend wünsche ich euch nochmal in Christus. je vous bénis encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Ciao. Au revoir.